हेलो फ्रेंड्स, so guys, कल हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था जिस वीडियो मैंने iBall के कॉम्बो बुक लैपटॉप पे GTA 5 गेम का लाइव टेस्ट किया था। और आज हम फिर से दोबारा GTA 5 को नहीं बल्कि फ्री फायर गेम का लाइव टेस्ट करेंगे उसी iBall के कॉम्बो बुक लैपटॉप पे। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करूंगा। क्या लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए या फिर ये लैपटॉप आपको नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखते रहिए, बिना स्किप पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं नाम सिप्पू, आप देखा यूट्यूब चैनल सिप्पू जा। चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं लैपटॉप में कैसा गेम प्ले होता है फ्री फायर गेम का। चलिए फटाफट चलते हैं।
गाइस आई होप आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे इस वीडियो में। इस गेम प्ले वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। मैं आपको भी बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, उतना भी अच्छा हमें गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है जिस हिसाब से इसका प्राइस है। इस प्राइस के अंदर में आपको GTA 5 जैसे भी गेम सपोर्ट करता है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, आपको मिल जाएगा सेकंड में ही वीडियो, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। कल ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था जिसमें मैंने GTA 5 का लाइव टेस्ट किया था और फ्री फायर का। आई होप आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस साथ साथ आप हमें और भी सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट पे जरूर जाकर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल अकाउंट, तो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका यूजर है sipuja.899। साथ साथ मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लेट्स गो।